पंचायत आता तांकां स्टॉप ऑर्डर काडपाक शकना. पंचायती स्टॉप ऑर्डर आमी ऑलरेडी कित्याक लास्ट टायम हांगा परतून काम स्टार्ट करता म्हणून पंचायतीन आमकां सांगलें ते प्रमाणे आमी परतून तांकां स्टॉप ऑर्डर म्हणून काडली कित्याक सगळ्यांक लेटर दिल्लें एक मिटिंगे आनी ते मिटिंगे थ्रू आमी तें लेटर तांकां पावयलें आनी ते प्रमाणे तेणें आमकां इंटिमेशनूय दिलें. कितले हेजो प्रोजेक्ट असो सांगलेलो? आमकां कांयच खबर ना. हांव सांगतना तुमकां तेंच सांगलें आमकां कांय इंटिमेशन ना म्हणून. तशें न्हू, आतां तुमी सावर्डे पंचायत म्हणून आसा न्हू, ती सगळ्या लागता न्हू. तुमचे भितर मिराबाग एकूच मिनीट, मिराबाग पंचायत येता काय ना? मागीर तुमी एज अ सरपंच म्हणून खबर ना म्हणून खंयच्या आदाराचेर सांगता तें आमकां पयलीं प्रूव करून दाखया. आतां कितले तेंप जाले म्हणजे तुमकां कांयच म्हणजे तुमकां रायट्स दिना गव्हर्मेंट आनी तुमकां कांयच व्हॅल्यू ना अशें जालें ना? तुम्ही खंयच्या आदाराचे सरपंच म्हणून हे काम करता ते आमकां सांगात न्हू. आमी काम करता अशें पंचायतींतले आमी कांयच तेंकांय सांगलें की आमी काम करता जाल्यार लोकांक विचारून काम करता आसले. आमी डायरेक्ट येवन हांगा काम करनासली. बरोबर आसा. आतां तुमी म्हणटा न्हू आमकां कांयच खबर ना म्हळ्यार हें तुमगे पदाक तुमगे हें सोंपता. पदां सोंपना पूण तेणी काम स्टार्ट केलें हें आमकां आतां कळ्ळें न्हू. केन्ना कळ्ळें? काम स्टार्ट केलें लोक प्रोटेस्टांक बसले ते प्रमाणे तेजे पयलीं खबर ना तुमकां? आमकां पंचायत म्हणून इंटिमेट ना न्हू. कितें इंटिमेट ना? पंचायती आमकां तुमचो पंच हांगा पंच आसा न्हू, ह्या वाठारांतलो पंच आसा, तेणी तुमकां इंटिमेट करूं ना? पंचायती थ्रू तेणें म्हाका सांगलें हांगा काम स्टार्ट करता खंय तरी हांगा फोणकूल खोदकाम चालू आसा इतलेंच तेणें सांगलें. ते प्रमाणे तेणें आमकां एक लेटरूय घातलें की थंय अशें चलता. तुमी कितें एक्शन घेतली तेजेर? ते प्रमाणे आमी तें लेटर फॉरवर्ड केलें. आमकां फर्स्ट आमचे वयर ऑथॉरिटी आसा WRD डिपार्टमेंट आमी तें लेटर फॉरवर्ड केलें. सो तेणें आमकां कांयच तेजेर रिप्लाय दिना. हां, म्हणजे तुमी कांय मुखार स्टेप घेवना आसूं म्हणून तशें सोडलें अशें जालें ना? तुमी मतदारांक कांयच व्हॅल्यू दिनासो जालो न्हू. तशें तुमी म्हणूं शकता. म्हणपा म्हणजे आमकां मतदारान अशें सांगलां की बा आमकां कांयच किंमत दिलना म्हणून ग्रामसभेक जेन्ना लोक अशे ग्रामसभे आमी तेंचे ऑलरेडी आयकलें आनी त्या प्रमाणे आमी दिली ती कंडिशनल तेंची रिवोक केली. म्हणजे तुमी मान्य करता की तुमकां कांयच खबर ना? ना आमकां कांय खबरूच ना. 1.5 वर्स जाल्यार तुमकां कांयच खबर ना? म्हाका जर कांय खबरूच ना कित्याक पंचायती थ्रू कांय तेंका लेटरच येयलें ना. ना तुम्ही खबर ना म्हणटा न्हू. कंडिशनल जेन्ना तुमी NOC दिता तेन्ना तुमकां पयलीं स्टार्ट करपाचें आसता न्हू. स्टार्टींग खबर आसता. लोकांक कळ्ळें, लोकांनी ग्रामसभेन बोवाळ केलो, लोकांक नाका म्हणून आमकां नाका कित्याक तेणी तेजेर कांयच आमकां इंटिमेशन. तुम्ही कंडिशनल दिवच्या पयलीं लोकां कडेन पावले तुमी विचारपाक दिवया का म्हणून? लोकांक प्रोजेक्ट येतलो म्हणून तुम्ही लोकांक विचारले नाल्यार तेन्ना जर तुम्ही लोकांक विचारले लोक तुमकां तेन्ना सांगताले नाका दिवं नाका म्हणून. आयज ही पाळी येवची नासली. तुम्ही खंय तरी तांकां दार ओपन करून दिले. ना तेजेर तेणी काम स्टार्ट केलें ना कित्याक ऑलरेडी रिवोक म्हणटकीर आमच्या पंचायतीचे जावं आमी जे लेटर दिले तेज्या विशयी कांयच आसना. ना पूण तुमी मानिना की तुमी मिस्टेक केली म्हणून कंडिशनल NOC दिवन फर्स्ट स्टार्टिंग. कंडिशनल मीन्स कंडिशनल कशें आसता तेणी आमकां ना तें म्हणना पळय. ना टेक्निकल न्हू तें आयकय पयलीं आमी टेक्निकल न्हू. आमी कसलें काम करून आमच्या गांवां येतो प्रोजेक्ट आमी हाडूंक शकना आनी तितू विशयी आमकां खबर ना. पूण लोकांक नाका जाल्यार तुम्ही कशें हाडूंक शकना तुमी? लोकांक नाका जाल्यार तुम्ही फाल्यां सकाळीं हांगा येवन रेप करतले तुमी ओगी रावतले लोकांक जाय म्हणून सरकार जाय म्हणून? लोकांनी नाका म्हणून मान्य केलें कित्याक आमकांय खबर नासली. लोकां विशयी आमी खबर ना म्हणटा तुमी शब्द यूज कसो करता तेच म्हाका कळना. सरपंच आसून तुमी खबर ना म्हणून कसो यूज करता शब्द तेच म्हाका पयलीं सांगात. एक्चुअली आमकां रिवोक करपा कारण तेंच न्हू. आमी रिवोक केलो म्हणजे पयलीं तुमी तांकां दार उगडे करून दिले येया म्हणून आनी मागीर तुमी सांगले आसूं बंद करता तुमी दुसरे कडल्यान हाडा अशें जालें हेजी गजाल. तशी कशी गजाल जाली? तशें जाल्यार आमकां जर तो प्रोजेक्ट म्हणजे तुम्ही म्हणटात तशें जेन्ना न्हू. तुम्ही कंडिशनल दिवच्या पयलीं लोकांक कित्याक विश्वासान घेवना? येदो मोठो 280 करोडाचो जेन्ना प्रोजेक्ट येता तेन्ना तुम्ही ग्रामसभेक जावं स्पेशल मिटींग आपोवन लोकांक कित्याक विश्वासान घेवना? सारकें. तुमी मानिना मिस्टेक जाल्या म्हणून. तुम्ही तुमची मिस्टेक मान्य करता काय ना? राव संजय मातशें राव. संजय राव म्हणून आमी ऑलरेडी रिवोक केली कित्याक लोकांक नाका जाल्यार आमकांय नाका कित्याक आमी दिल्ली ती कंडिशनल म्हणून सांगले. आमी डायरेक्ट NOC दिली ना. पूण डायरेक्ट तुमकां दिवपाकूच मेळना. पयलीं स्टार्टींग पंचायत कंडिशनल दिता. कित्याक जेन्ना कंडिशनल दिता बाकीचे डॉक्युमेंट प्रोवायड करपाक लागून कंडिशनल दिता. कसलेय शॉप बसून घालतलो जाल्यार तुम्ही पयलीं कंडिशनल दिता कित्याक फायराची हाडा हेची हाडा तेची हाडा करून कंडिशनल ही पयलींच दिता. कंडिशनल दिवप म्हणजे तुम्ही दार ओपन करप. सारकें. कंडिशनल म्हळ्यार तुमी करा येवन आमी मागीर पळयता अशें जालें ना? अशें जालें ना?
ना कशें जायना मागीर कंडिशनल हेच्या शब्दाचो अर्थ कितें तर कंडिशनल शब्दाचो अर्थ कितें तें सांग पयलीं ना कंडिशनल शब्द हो कित्याक यूज करतात ना कंडिशनल शब्द कित्याक यूज करतात तो सांग म्हाका पयलीं सविस्तर सांगता ऐका कितें आसता विशय आतां कोणी घर बांद एग्जाम्पल सांगतो हे सांगचे पयलीं कोणी घर बांदता म्हणटकीर कंस्ट्रक्शन लायसन आमकां मागता आयकलें सो कंस्ट्रक्शन लायसन येवन आमचें कंस्ट्रक्शन लायसन दिनात आमी कितें म्हणटा तूं TCPची हेल्थाची PWची सगळी जे कितें रेलिवंट डॉक्युमेंट्स आसता ते तुवें हाडप आसता न्ही ते मनशान हाडप आसता जेन्ना आमकां गव्हर्मेंटा कडच्यान एक प्रोजेक्टाची हेजी येयलें हेजे बद्दल सांगता की आमी ताका क्लियरली बरयलें आसा की सब्जेक्ट टू ऑब्टेन NOC फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट तितून भितर पब्लीक हियरींग बी येयलें म्हणजे हे जे सविस्तर प्रोसेस कंप्लीट कर आनी हांगसर कितें जाता आमकां तें ग्रँटेड घेतलें आमी कंडिशनल दिली आनी तेजे नंतर आवाज येता आमी रिवोकय केली रिवोक केली आनी विदाउट कन्सिडरींग द पंचायत तेणी कामूय स्टार्ट केलें काम स्टार्ट करतरी जेन्ना आवाज जालो आमी तें बंद केलें रिवोक करून बंद केलें सो तेजे नंतर कितें जालें प्रोजेक्ट बंद जालो सडनली 6 म्हयन्यान दुसरे कडेन स्टार्ट जालो बरें दुसरे कडेन स्टार्ट करतना सुद्दां पंचायतीन परत तेका NOC रिन्यू करूं ना किंवा आनी कितें हें करूं ना त्या वेळाचेर कितें जालें आमकां रिप्रेजेंटेशन येयलें हांवें आशिल्लो भितर हांवें सायन मारली आनी तेजे नंतर आमी कितें केलें ताका आमी स्टॉप नोटीस काडली कायद्या प्रमाणे स्टॉप नोटीस काडली शो कॉज नोटीस काडली इवन आमी मॅटर डेप्टी कलेक्टरा कडेन रिफर केलें की पंचायतीन अशें स्टॉप नोटीस काडल्या तें हें काडलें तेन्ना मॅटर डेप्टी कलेक्टर हांव पर्सनली गेलो इवन WRDचे जे येयले आनी थंय मागीर कितें जालें इवन डेप्टी कलेक्टरान डायरेक्शन केलें की तुमी पंचायती विश्वासान घे आनी कितें जालें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम जातलो हें सांगलें इवन पंचायत डेप्टी कलेक्टरान डायरेक्ट हें दिलें ना मागीर कितें सांगता तुका मागीर हें सगळें जालें न्ही मागीर डेप्युटी तुका WRDन ऑफिशियली लेटर केलें लेटर कितें केलें की अंडर सेक्शन एक घातलें आनी बावलो की हो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आनी पंचायती हितून कांयच पावर ना बावलो इंटरफेरन्स करपाक आतां तूं एज्यूम कर आतां आमी प्रोसिजर करता आमी लोकां बरोबर आसा हें आसा सगळ्यांक आमी करस्पॉन्डंट पंचायतीचो पळय म्हणले पळय न्ही स्टॉप नोटीस शो करून जितकी जो प्रोसिजर आसता सरकाराचो किंवा ज्या पंचायतीचो तो पंचायतीन आमी सगळो प्रोसिजर केलो बरोबर आसा प्रोसिजर केलो तो बरोबर आसा तेजेर फॉलोअप केलो तुमी मागीर ते फॉलोअप केलो जाल्यार हांगा खणलें कशें हेंगेलो हें आसा प्रश्न अशी पब्लिकाचो सगळे कडेन कितें जगार कितें म्हणजे ज्युडिशनाक कितें घडटा तितून पंचायतीचे सगळे कडेन हें आसता अशें ना कितें पुलीस आसता की तशें कांय नासता पळय जेन्ना हें जालें आयकय आतां तेन्ना हांगसर एस्कावेशन स्टार्ट जालें किंवा गजाल जाली आमी इमिडियटली हांवें पंचायत बॉडीक आपयलें सरपंचाक आपयलें आनी जें कितें घडलें पळय न्हू तें इमिडियटली हांवें WRD मिनिस्टराक कळयलें आनी ऑफिशियली लेटर हितून WRDक हांवें एंट्री केली तेजी रिसीव्ड कॉपी बी म्हाजे कडेन आहा जें कितें सांगपाक आनी आतां तुका सांगता लेटस्ट तेजे नंतर हांवें आमदाराच्या कानार घातलें आतां हांव सुभाष फळदेसाय फुड्यान गेलो तेज्याय कानार घातलें आमचे MPच्या कानार घातलें सरपंचा कानार घातलें आनी आतां कदाचित हांव बेगी बरोबर CMाकूय मेळपाक वयतलो थंय कितें कानार घातलें म्हणटा तुमी अरे अशें जालां लोकांचे अशें सेंटिमेंट आसा ना सेंटिमेंट्स हे पयलीं कळनाशिल्ले 1.5 वर्स जाले आतां ते इशू घेवन आसा प्रत्येक वेळार जेन्ना घडला न्ही तुका विशय कळना अरे जेन्ना कितें अरे बरोबर विशय कळना कसो विशय आमी विशय आज आमी कितें सांगता पंचायती ते कन्सिडर करना जाल्यार तेणी सरळ लेटर बरोवन दिलें आतां तुमी कानार कितें घालता म्हणटा संजय एक मिनिट आमी सांगतले की बाबा अशें लोकांचे सेंटिमेंट आसा की लोकांक बंदारा नाका संजय, क्लियर जालें इवन आज स्टेटमेंट काडला हांवें पळय आमकां प्रोजेक्ट कितको बरो उदक हें नाका म्हागे पर्सनल सांग तुका जेन्ना गांवांक नाका तेन्ना म्हाका नाका किंवा सरपंचाक नाका किंवा आमचे जे आतां MP आयला तांकांय नाका विशय ड्रॅग करनाका आतां कितें जालां पळय पयलीं विशय कितें जाला की कितें जालें कितें हें ना आयज क्वेश्चन इम्पॉर्टंट कितें आसा की आमी मुखार कशें वचून हो सक्सेसफूल कशें करपाचो हेजेर बरोबर आसा. संजय एक मिनिट आतां तें पयलीं कितें जालें हें कितें जालें अरे, जालें खूब ना, संजय, म्हाका एक सांग. व्हडलें स्ट्रेस संजय, हें कितें गेलें तें आतां तूं मुद्दम आतां हेजेर तुमी सपोर्ट करपाक जाय आमकां की हे विशय संजय राव, सरकारान एक मिनिट. सरकारान हो प्रोजेक्ट जे गांवाचे सेंटिमेंट तेणी रिस्पेक्ट करपाक जाय आतां तुमकां उदक जाय हें जाय पूण गांवां नाका म्हणजे तो प्रोजेक्ट तेणी बंद करपाक जाय आतां हांव तुका सांगलें की हांव मुद्दम आज सकाळ फुडें सुभाष फळदेसायक रिफर केल्लें आसा आमदारान त्याच दिसा वचून सांगलें आमच्या MPच्या सगळ्यांच्या कानार घातलें आनी आतां सांजचो कराचे मुख्यमंत्र्याक हांव निवेदन दितलो की लोकांले इवन सुभाष शिरोडकराकूय सांगलें जें पळय अशें कितें आसा की कांय गजाली अश्यो खंय घसरल्यो कितें हें जाल्यो तें जाल्यो कितें जाल्यो तेजेर स्ट्रेस करनाका आमकां तुमकां कितें सपोर्ट जाय की आमच्या गांवच्या लोकांचे सेंटिमेंट आहा की हो प्रोजेक्ट आमकां नाका जेन्ना तो प्रोजेक्ट नाका तुमी आमचे बरोबर आसपाक जाय तुमी आसा आमचे बरोबर हेजे आमी स्ट्रेस करया ते फाटलें कितें जालें हें जालें फाटलें खूब गजाली आहा वेगळ्यो तेजें नाका आमकां संजय फाटल्यान जालें म्हणून आयज ही परिस्थिती तें जालें आमी सांगलें रे पळय कशें आसा पात्रांव
पळय आमी एज अ पंचायत म्हणून कशें जगार सावड्डे पंचायत कितके जर पंचायती भितर कितके इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता कितें जाता सगळ्यो गजाल जाता ते सगळें खबर आसता पूण कितें आसा जेन्ना आमचें लक्ष वयता किंवा आमी दाखोवन दिता आमी एक्ट जावन आमी सपोज एक्ट जावन आशिल्लो आतां ग्रामसभेक आमी ठराव घातलो की नाका इवन तुका पंचायत मिटिंगी आमी ठराव घातलो नाका पूण सगळें बंद केलें कितें जालें प्रॉब्लेम सगळें बंद जालें मरे तूं मातशें आमकां विश्वासान घेया आनी ऑल ऑफ सडन दुसरे कडेन स्टार्ट जालो आतां दुसरे कडेन स्टार्ट जालें म्हणल्यार ते जे सरपंच ती कळपाक जाय आशिल्ले पंच म्हणून म्हाका कळपाक जाय आशिल्लें ऑल ऑफ सडन तें काम जालें तुका सांगता संतोश आमी लिटरली पंचायतीचे जे कितें पावर्स म्हणून पळय आसता पळय न्ही 100% पावर यूज केला आनी खऱ्या सरपंचा वालोर दिता कित्याक जे लेटराचे हांवें तिका सांगलें हे लेटराचे सायन मार हें मार तें मार तेणी मारलेले आहा आनी आमी पंचायत बॉडीनूय सपोर्ट केला अशें कितें म्हणनाका की आमी अगेन्स्ट आहा हेच्या आमी मान्य करता तुमगे सगळे मान्य करता पूण तुमी हे म्हणटा पळय तुमकां एकूय रायट दिना म्हणून तुमी मागीर थंय बसता कित्याक तुमी पंचायत म्हणून तुमकां जर रायट्स एकूय दिना गव्हर्मेंट जाल्यार कितें फायदो अरे तुका नवी सर्कुलर येयला खबर आहा मरे सर्कुलर आतां आमकां सांगत ना ते सर्कुलर गॅजेट हे लोकांक तुमी गॅजेट म्हणून सांगतले पूण सर्कुलर येयला तुम्ही त्याच्यावर आवाज काढला आमकां रायट दिया म्हणून काय करू ना कित्याक तुम्ही कितें जाता ते माणसां घालून आयकता म्हणून आयज ही परिस्थिती जाल्ली जेन्ना फाटली मिटिंगी आमी फाटली मिटिंगी आमी ठराव घेतला पळय जी कितें आसा न्हू तुका सरळ सांगता पळय तुमी विशय ड्रॅग करनाकात आमी एक पॉयंटाचेर सांगता तुका एकच क्लियर करता जें कितें मुखार कशें वयतले आमी जसो प्लॅन ऑफ एक्शन आसा ते पद्दतीन हांगासर कोणाकच त्रास जायनासतना विशय बेगीच्या बेगीन काबार करया बरें आतां तुमी एक तूं आतां स्थानीक पंच म्हणून कितें आजचे तारखेक कितें स्टेप घेता अरे आतां तुका सांगलें ना आतां म्हाका क्लियर कर सगळ्या लोकांक आयक आतां म्हाका सांग पळय स्थानीक पंच म्हणून हांव लोकां बरोबर आसा काल तुवें म्हाका बरोबर आयज सकाळ फुडें उठोवन हांव सुभाष फळदेसाय फुडें हय. तें आयकून घेतलें तेणें तेवूय सांग तुका तेजे नंतर आतां हांवें निलेश काब्रालाक फोन केल्लो आसा तोय कदाचित एक फाल्यां येत कित्याक हांवें सांगलो तो आतां पणजी वयता म्हणपालो ते कोण केन्ना येता ते आमकां आमचे आतां सद्या हांगा बसल्या पळय तेंचे बाबतींत तूं सांग आमकां कितें करपाचें तें अरे कितें करपाक सांगल्यार तुका आनी कितें करपाचें तूं सांग बरें म्हाका ना ना तुमी सांगा तेंका सांगा आमकां न्हू हांवें तांकां सगळें सांगलें आसा हा, काल कितें? सविस्तर दिल्लें आसा कितें तें आतां जे कितें आसा जे आमगे लोकांचें जे सेंटिमेंट आसा की हांगसर बंदारा नाका हे स्टेटमेंटाचेर हांव मुखार गेल्लो आसा आनी हांवें स्टेटमेंटूय काडलेलो आसा प्रेसाकय दिल्लो आसा दुसरी गजाल हांवें काडलें म्हणून ते एक्शन जायना कळ्ळें बरोबर आसा. थंय पंच सरपंचांक व्हॅल्यू ना सरकारान ओके. तेवूय क्लियर करता गुड कॅटेगोरिकली सांगता कित्याक आमी लास्ट टायम पळयलें पंचायत म्हळ्यार कितें तें आतां कशें आसा पळय पयली खेप चालू जालो सरकारानूच बंद केलो दुसरी खेप चालू केलो सरकारानूच बंद केलो आनी तिसरी खेप कशें आसा आमी सरकाराकच निवेदन करता सरकाराकच प्रेस करताले आनी हे करून आमी जे करता तुका ऑथॉरिटी कोणा मुख्यमंत्री आहा हांव वयतलो सांगतो किंवा एका कॉलेजीत बाई बरोबर वचूंक शकता किंवा काब्रारा वचूंक शकता आनी आमदाराक वचूंक शकता तेंच विचार तुमकां तेंच सांगता आमकां सांगा क्लियर करा की बाबा आमी हे करतले आनी हे आमी बंद करून उडयतले इतलें आमकां जाय सारकें पयलीं कितें जालें फर्स्ट टायम कितें जालें सेकंड टायम कितें जालें थर्ड टायम कितें जालें ते खूब विशय आहा तेजे कितके उदक गेलें भावान ते विशय इम्पॉर्टंट ना अशें दिसलें इम्पॉर्टंट ना अशें न्हू पळय आयकया रे सगळें आतां इम्पॉर्टंट कितें आसा की मुखार कशें करपाचें बरोबर. प्रोजेक्ट कसो बंद करपाचो सरकाराक कशें कन्विन्स करपाचें हेजेर स्ट्रेस करया तुमी एग्री आसा की सगळे गांवकारी तुमकां एग्री आसा तुमगेल्या शब्दाचेर अशें तुमी म्हणटात तो डिमांड आसा रे आमगे पळय हांव ते एकूच क्लॅरिफाय करता जे WRDन तांकां एक लेटर केलें पंचायतीक की तुमकां कांय ऑथॉरिटी ना तितून क्लियरली मेन्शन केला ड्यू टू दी रिवर जी नदी आसा ही पंचायत ज्युरिडिक्शनान येयना इट इज कम अंडर ते हेजे रिवर नॅविगेशन अंडर सो ते पंचायतीक थंय आडोवपाक मेळना उदक तेजी ते कंडिशन घालून तेणी सांगला तुमकां रायट ना म्हणून तेणी लँड म्हणून आयज खडला खंय वयर खडला लँडार खडलेले आसा दोन कडेन खडला लँड खडला आयज जर हांगा जर बोर्ड लायना आनी काम चालू आसा जाल्यार ही पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी हे पुरोवपाक कळ्ळें न्हू सर हो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट म्हणून कोण हांगा प्रूव करपाक शकना गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आसलेलो थंय सायटीचे बोर्ड आसता आसलेलो कितेंय तरी हांगा आसता हांगा कोण डायरेक्ट येयला आनी हांगा खडला आमचो चार्ज वो आसा हांगा कोण तरी खडला ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायतीची आमकां पंचायती कडल्यान एकूच स्टँड जाय हे खड्डे जे दोन मारले आनी ते डेंजरस स्टेटीन आसा तितून कोणी पडोन मरपाक शकता ते 2 दीस आयज नाल्यार फाल्यां भितर हे पुरोवन दिवपाक जाय आमकां पंचायती